इस घर में बीमारी बलाएं रहती हों तो ये सूरह सुन लीजिए। आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुन लेना है। घर में बेशुमार बरकतें पैदा होंगी, बलाएं ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके मकान में बीमारी किसी न किसी को रहती है, बलाएं मुसीबतें आपके घर में टहलती रहती हैं, या किसी ने जादू टोना आपके ऊपर घर में करा दिए हैं, तो इस सूरह को सुन लीजिए जो आपके सामने इसी वीडियोस में कुछ ही देर में पेश करने वाले हैं। आपको पढ़ना आता है तो पढ़ भी लीजिए, और पढ़ना नहीं आता है तो एक बार इस सूरह को ज़रूर सुन लीजिए। चलिए दोस्तों, आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। सूरह की तिलावत से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं। सूरह की तवज्जो से सुनिए। والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والله فيها فاكهة وخلقات أكمام والحب عصر ويان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار الشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجهك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض يسأل من في السماوات والأرض لا يوم في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما
تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس صلاة صران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان غداة أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق من استبرق وجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف يطمسن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनान नضاخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري على رفرف خضر وعبقري حسان خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام। दोस्तों ये थी सूरह जो आपके सामने हमने पेश की। उम्मीद है कि आपने तवज्जो से सुनी होगी। दोस्तों इस सूरह को आप लगातार 7 दिन तक सुन लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मकान से तमाम बलाएं, तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर में बेशुमार बरकत होना शुरुआत हो जाएगी। किसी भी तरकीब की आपके मकान में बलाएं रहती हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बलाएं आपके मकान से टाल देगा। बस इस सूरह को गौर के साथ में पूरी सूरत को 7 दिन तक सुन लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 7वें दिन देखेंगे आप कि आपके घर की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बलाएं ख़त्म हो जाएंगी, बेशुमार बरकतें होना शुरुआत हो जाएंगी। इस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि हर भाई तक ये वीडियो पहुँच सके और इस सूरह को अपने कानों से
से सुन सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।